नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। भय बढ़ाइला बात्या आसान अलर्ट रे एही सबु जिला। तेबे वर्तमान देशर अधिकांश भागरे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही अछि। यह द्वारा पश्चिम बंग, ओडिशा, बिहार, दिल्ली, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर्यंत प्रबल वर्षा मध्य होइतिला। प्रबल वर्षा जोगु गुजरातर अवस्था संकटापन्न मध्य रही अछि। तेबे समग्र राज्य पूर्वरु अवस्था संकटापन्न रही मध्य अछि। वर्षा और झड़ जोगु अनेक लोकंकर मृत्यु होई अछि। परिस्थिति बिगड़िबा सह हजार हजार लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा मध्य जाउ अछि। एही समय मध्यरे भारतीय पाणीपाग विभाग एक नुआ चेतावनी देई अछि। अरब सागर रे घूर्णिबलय आसान सक्रिय हेबार आशंका मध्य रही अछि। शुक्रवार दिन कुचु पाकिस्तान उपकूल रे एही घूर्णिबलय हेबार संभावना रही अछि बोली पूर्व अनुमान करी मध्य अछि। तथापि एही समय मध्यरे साधारण साइक्लोन सक्रिय नुहे। तेणु आईएमडी पाणीपाग विज्ञानी माने आश्चर्य प्रकट करथिले जे एही समय अरब सागर रे एही घूर्णिबलय सक्रिय थिला एवं एहाकु एक विरल पाणीपाग घटना बोली वर्णना मध्य करिथिला। एही समय गुजरात रे प्रबल वर्षा जारी मध्य रही अछि। मौसुमी भवनर पाणीपाग विज्ञानी अनुଯାयी कुचु एवं पाकिस्तान सीमावर्ती अरब सागर उपकूलवर्ती अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि होई अछि, जहाँ शुक्रवार उपकूलवर्ती अंचल हेबार संभावना मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी हला सेप्टेम्बर 15 दिन बंद रहिबो बैंक। तेबे सेप्टेम्बर मासरे अनेक पर्व पर्वाणी रही अछि। तेणु एही मासरे अनेक छुट्टी रहिबो एवं अनेक दिन बैंक मध्य छुट्टी रहिबो। एही कारणରୁ बैंक गुड़िक सेप्टेम्बर 15 दिन बंद रहिबाकु जाउ अछंती। तेबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेप्टेम्बर मासर बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश मध्य करी अछि। तेबे प्रत्येक मासर द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार दिन बैंक गुड़िक बंद रहितिबा बेले केतेक स्थान रे राज्य स्तरीय पर्व आधार रे बैंक छुट्टी घोषणा करा मध्य जाय। यदि आपनकर कोनोसी बैंक काम रही अछि तेबे तुरंत एहाको करि नियंतु, नजे छुट्टी दिन हेतु आपनकर काम अटकी जिबार संभावना मध्य रही अछि। तेबे 1 सेप्टेम्बर रविवार, 4 सेप्टेम्बर श्रीमंत शंकर देवंकर तीरभाई तिथि, 7 सेप्टेम्बर गणेश पूजा, 8 सेप्टेम्बर रविवार, 14 सेप्टेम्बर द्वितीय शनिवार, सेहीपरि 15 सेप्टेम्बर रविवार, 16 सेप्टेम्बर रे बारह अफाड़, 17 सेप्टेम्बर रे मिलादिन नबी, 18 सेप्टेम्बर रे पोंग लाहब सोल, 20 सेप्टेम्बर रे ईद ए मिलाद उल नादी, 21 सेप्टेम्बर श्री नारायण गुरु समाधि दिवस, 22 सेप्टेम्बर रविवार, 23 सेप्टेम्बर महाराज हरि सिंह जन्म वार्षिक, 28 सेप्टेम्बर चतुर्थ शनिवार एवं 29 सेप्टेम्बर रविवार पड़ू अछि। एहीपरि भाବରେ सेप्टेम्बर मासरे 15 दिन बैंक छुट्टी मध्य रहिबो। परवर्ती खबरटी हला महिला मानक पई खुशी खबर। आसिला सुभद्रा योजनार बड़ अपडेट। सेप्टेम्बर 17 रे मिलिबो प्रथम किस्ती टंका। तेबे सेप्टेम्बर 17 तारिख रे ओडिशा आसी सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए वर्ष रक्षा बंधन चली जाइतिबारु प्रथम किस्ती सेप्टेम्बर 17 तारिख रे मिलिबो। एने सूचना देइछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। केमिति सहजरे सुभद्रा योजनार लाभ उठाई पारिबे सेति प्रति ध्यान दिया मध्य जीव। फॉर्म पय अजता भिड़ न करिबाकू कुहा मध्य जाई अछि। स्वच्छल वर्ग को छाड़देले पाखापाखि समस्त सुभद्रा योजनार लाभ उठाई मध्य पारिबे। तेबे एही योजनार वर्षकू 2टी किस्ती रे 10,000 टंका मिलिबो। सेपरि 5 वर्ष मध्यरे संपूर्ण 50,000 टंका मिलिबार योजना मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी हला समस्तंकर भत्ता हेबो 3,000 टंका। मंत्रींकर बड़ बयान। तेबे दिव्यांग, विधवा और 60 वर्षर ऊर्ध्व वृद्ध वृद्धा माने वर्धित भत्तारू वंचित शीर्षक मुतली प्रसंग उपरे सरगरम आलोचना मध्य होई अछि। कांग्रेस विधायक अशोक दास कही अछंती सरकार को आसिबा पूर्वरु बीजेपी जो इस्तार घोषणा करितिला ताहा पूरण करिबा आवश्यक मध्य रही अछि। कांग्रेस विधायक कही अछंती घोषणा करितिबा कथा आज पर्यंत पूरण होई पारि नाही। केवल 80 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क एवं दिव्यांगों पई सरकार 3,500 टंका घोषणा करितिबा बेले अन्य मानक कथा भी प्रतिश्रुति मुताबक विचार करंतु बोली कही अछंती। तेबे एहा सह वृद्ध लोक बहु दूरांत को भत्ता पई दौड़ुथिबारु तांको पई सरकार चिंता करंतु बोली कहिसंती कांग्रेस विधायक। बीजेडी विधायक दिव्य शंकर मिश्र कहिसंती बीजेडी सरकार 500 टंका लेखाएं भत्ता वृद्धि करिथिले, किंतु बीजेपी प्रतिश्रुति देई भूली मध्य जाई अछि। प्रतिश्रुति मुताबक राज्यर प्राय
57 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କହିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ଓଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ହେବ ବିକାଶ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପିଏମ୍ ଓଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସରକାରଙ୍କର 81ତମ ଦିନରେ ପିଏମ୍ ଓଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ, ଏହାକୁ ରାଜନୀତିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଏମ୍ ଓଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2024-25 ପାଇଁ ଜାରି ହେବ ସାମ୍ପଲ ପେପର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2024-25 ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ ପେପର ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ ପେପର ଜାରି କରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ପଲ ପେପର ଅପଲୋଡ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ସରିଅଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟାସିଟ୍ ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏକାଦଶ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଧାରରେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କମ୍ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଗାଁରେ ଖୋଲିବନି ମଦ ଦୋକାନ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, ମଦ ପିଇବା, ବାରରେ ନାଚିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା ବି କରିଅଛନ୍ତି। ବାରରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାରକୁ ଯାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ। ବାରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି। ବାରରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବ ବିଚ୍ ସ୍ୟାକ୍ସ ବା କେବିନ୍। ଓଟିଡିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିଚ୍ ସ୍ୟାକ୍ସରେ ମିଳିବ ମଦ। ବିଚ୍ ସ୍ୟାକ୍ସ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଓଟିଡିସିଏ ପାଇବ 50,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ୟୁପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ତେବେ ଏବେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଅଛି କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସି ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ୟୁପିଏସ୍ସି ବା ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଭାଗରେ ଏକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ
आर्कियोलॉजिस्ट एवं केबिन सेफ्टी इन्स्पेक्टर पदवी। तेबे एही पदवी पई योग्य और आग्रही प्रार्थी माने यूपीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in को जाई ऑनलाइन रे आवेदन मध्य करि परिबे। आवेदन तारीख होची 17 अगस्त 2024 एवं आवेदन करिवार शेष तारीख हैला 5 सेप्टेम्बर 2024। परवर्ती खबरटी हैला रेभेन्सा विश्वविद्यालय ना परिवर्तन हेबा उचित कहिले धर्मेंद्र प्रधान। तेबे रेभेन्सा विश्वविद्यालय ना बदलैबा नै मत रखिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रेभेन्सा विश्वविद्यालय ना बदलैबा दरकार बोली धर्मेंद्र प्रधान कहि अछंती। विश्वविद्यालय ना जो रेभेन्सा ना रे होई अछि तांकर भूमिका कोन बोली धर्मेंद्र प्रश्न मध्य करि अछंती। नौंक दुर्भिक्ष बेले रेभेन्सा करुथिले कोन ना बदलैबा व्यक्तिगत मत बोली धर्मेंद्र प्रकाश करि अछंती। ओडिसार बुद्धिजीवी माने ए नै चिंता करिबा मध्य उचित। परवर्ती खबरटी हैला मद पिउतबा लोके होई जंतु सावधान नचेत मिलिबनी सरकारଙ୍କର स्वास्थ्य बीमा। तेबे विधानसभा रे मद्यपंको स्वास्थ्य बीमा दाबी कले विधायक सनातन महाकुड़। तेबे मद्यपानंको स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था नाही बोली कहिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य रे मद्यप मानक संख्या बढ़िबा सह मृत्यु संख्या भी बढ़िबारे मध्य लागि अछि। तेबे मद्यपान संख्या कमाइबा पई सरकार एही बोली पदक्षेप नेई अछंती। एही मद्यपान मानंको सरकारଙ୍କର कौनसे स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलिबो मध्य नाही। राज्य पई नुआ अबकारी नीति लागू मध्य होई अछि। तेबे भांग ताड़ी और पोच पई भी नियम लागू करा जाई अछि। ग्रामीण अंचल रे नुआ मद बार खोलिबो नाही। केवल 3 स्टार होटल रु ही नुआ बार लाइसेंस मिलिबो। बार रे भी हेबनी डांस। बार रे केवल गीत परिवेषण को मिलिबो अनुमति। इको रिट्रीट रे मद बिकिबा को ओटीडीसी को अनुमति दिया मध्य जाई अछि। तेबे मो आशा करूअछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाବରେ ଭଲ मते लागिथिबो। तेबे पुणी देखा हबो एही भଳି किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।